leer en el libro de Hechos, au chapitre 9, en el capítulo 9, et on va lire du verset 1 au verset 19. del versículo 1 Al 19. al 19. Hechos 9. Cuando lo tengamos todos, capítulo 9 de Hechos, del 1 al 19. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amen. Amen. J'aimerais qu'on parle ce matin ensemble de cette conversion extraordinaire. Yo quisiera compartir con ustedes esta mañana sobre esta conversión extraordinaria. Si nous sommes habitués à lire la parole de Dieu, Si estamos habituados o acostumbrados a leer la palabra, nous savons comment Dieu a transformé la vie de cet homme nosotros sabemos cómo transformó la vida de este hombre pour qu'il soit un instrument entre ses mains. para que él sea un instrumento en sus manos. Nous savons que à l'origine, c'était Saul de Tarse, Nosotros sabemos que originalmente era Saulo de Tarso, mais Dieu a transformé la vie de Saul pour que ça soit Paul, l'apôtre Paul. y él transformó su vida para que de Saulo sea el apóstol Pablo. Et il y a des éléments dans ce texte que le Seigneur a rappelé à mon cœur Y hay elementos en este texto que nos recuerda et que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. Yo quisiera esta mañana compartir juntos Le premier verset que nous avons lu, el primer versículo que hemos leído, et il y a quelque chose de choquant pour nous. y hay algo que quizá nos choca un poquito. On connaît l'apôtre Paul,
para conocer al apóstol Pablo. On sait que l'apôtre Paul était un homme rempli d'amour de la personne de Jésus-Christ. Nosotros vemos que el apóstol Pablo era un hombre lleno de amor de parte de Jesucristo. Et pourtant, on voit dans ce verset combien était sa vie avant de connaître Jésus. Pero aquí vamos a ver cómo era su vida antes de conocerlo. Parce que le premier verset que nous avons lu Porque el primer versículo que hemos leído nous dit que Saul respirait la menace et le meurtre. nos dice que Saulo respiraba amenazas de muerte. Il n'avait qu'un seul objectif dans sa vie, Había un solo objetivo en su vida, c'était de tuer les disciples de Jésus-Christ. era de matar a los discípulos de Jesucristo. C'est quelque chose qui avait pris la première place dans son existence. Era lo que tomó el primer lugar en su vida, en su existencia. C'était de persécuter les disciples de Jésus. Era de perseguir a los discípulos de Jesús. Pourtant, nous voyons à travers l'Écriture Por tanto, vamos a ver a través de las Escrituras que Saul de Tarse aimait Dieu. que Saulo de Tarso amaba a Dios Il avait été enseigné par le meilleur maître juif. y que él fue enseñado por el mejor maestro judío Il avait une connaissance parfaite de la loi. y que él tenía un conocimiento perfecto de la ley. Le but, l'objectif de sa vie, c'était de servir Dieu. El objetivo que tenía en su vida era servir a Dios. Il voulait honorer Dieu. Él quería honrar a Dios Alors il était prêt pour cette mission. y él estaba listo para esa misión. Et de la même manière que nous voyons que les pharisiens étaient contre Jésus, De la misma manera que nosotros vemos que los fariseos estaban en contra de Jesús, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que les pharisiens voulaient contrer Jésus-Christ. cuando leemos los evangelios, vemos que los fariseos estaban en contra de Jesús. L'apôtre Saul de Tarse voulait faire la même chose. Saulo de Tarso quería hacer la misma cosa. Il était contre l'enseignement de Jésus Estaba en contra de todas las enseñanzas de Jesús parce il pensait que c'était quelque chose qui était contre Dieu. porque él entendía que esto quizá tal vez era algo en contra de Dios. Alors toute son énergie était pour détruire le message de Entonces Jésus. empleó toda su energía para poder destruir a Jesús. Et Saul de Tarse était prêt à aller jusqu'au bout pour accomplir cette mission. Saulo de Tarso estaba listo para cumplir y llegar hasta el final con esa misión. Voilà pourquoi il est allé chercher des lettres auprès du souverain sacrificateur. Ahora vemos por qué él buscó cartas de los sumos sacerdotes para hacerlo, Parce qu'en ayant ces lettres, il avait la pleine autorité pour accomplir cette porque a través de mission. esas cartas él iba a tener plena autoridad para hacer esto. C'était ce qui lui donnait l'autorité au niveau des Juifs d'accomplir cette mission. Y fue dado esta autoridad plena para poder cumplir esto. Il avait tous les droits pour accomplir sa mission. Él estuvo dispuesto de parte de los reyes para cumplir esta misión. Et sa mission, c'était détruire les disciples de Jésus-Christ. Y la misión de él era destruir a los discípulos de Jesucristo. Et c'est dans cet état d'esprit que Saul de Tarse est parti pour Damas. Y es entonces en este estado que Saulo de Tarso va para hacer esto. Il avait les pleins pouvoirs. Él tenía pleno poder. Il était déterminé à servir la cause de Dieu. Él estaba determinado a servir la causa de Dios. Il était rempli de zèle pour Dieu. Él estaba lleno de celos por Dios. Alors il est parti pour Damas. Pero él salió hacia Damasco. Et en allant à Damas, il était convaincu de faire la volonté de Dieu. Cuando iba a Damasco, él estaba convencido de que iba a hacer la voluntad de Dios. Convaincu de servir la cause de Dieu. Estaba convencido de que estaba sirviendo a la causa de Dios. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, No sé lo que usted piensa ahora mismo. mais peut-être que quelquefois ça peut nous arriver. Posiblemente tal vez alguna vez nos ha llegado esto también, Être convaincu de faire la volonté de Dieu, que estamos convencidos de hacer la voluntad de Dios, alors que réellement au fond de notre cœur, pero realmente en el fondo de nuestro corazón, spirituellement, espiritualmente, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. estamos fuera de la voluntad de Dios. Nous n'allons pas partager sur ce point ce matin, No vamos a compartir este punto esta mañana, mais nous devons garder cela dans notre esprit. pero debemos guardar eso en nuestro espíritu. Ça peut arriver. Esto puede llegarnos. S'il nous manque la connaissance de Christ, Si nos falta el conocimiento de Cristo, on ne peut pas accomplir pleinement la volonté de Dieu. no vamos a poder cumplir plenamente la voluntad de Dios, Parce qu'on aura une connaissance partielle de qui est Dieu. porque tendremos quizá tal vez un conocimiento parcial de quién es Dios, Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. porque no podemos conocer a Dios sin pasar por Jesucristo, Même si nous avons la parole de Dieu. aunque nosotros conozcamos la palabra de Dios. L'apôtre Paul avait une connaissance
extraordinaire de la loi. El apóstol Pablo tenía un conocimiento extraordinario de la palabra. Il voulait servir Dieu Él quería servir a Dios sans connaître Jésus. sin conocer a Jesús. Ça ne peut pas fonctionner. Pero esto no funciona así. Ça ne peut pas, il ne pouvait pas arriver à accomplir cette Y mission. esto era lo que no podía quizá llegar a cumplir esa misión. L'apôtre Saul était donc sur le chemin de Damas. Saulo, en el camino a Damasco, C'était un chemin qui était en partie désertique. en un camino que quizá tal vez parte era desértica. Et c'est sur ce chemin que Jésus va se révéler à sa Y vie. en ese camino es cuando Jesús se va a revelar a su vida. Dieu va arrêter Saul de Tarse. Dios iba a detener a Saulo de Tarso, À Para. a parar. Une lumière va briller. On a lu ce texte. Una luz iba a alumbrar en lo que nos dice en este texto, Et Saul va tomber à terre. y Saulo va a caer por tierra. C'est Jésus qui arrête cet homme sur ce chemin Es Jesús que lo está parando los pies a este hombre, parce que Jésus voulait dire quelque chose à cet homme. porque Jesús quería decirle algo a este hombre. Jésus voulait arrêter le chemin de cet homme. Jesús quería pararlo a este hombre. Et je crois que quelquefois, cela peut nous arriver dans notre vie. Y alguna vez quizá tal vez esto también nos llega a nuestra vida, Ou on pourrait le dire d'une autre manière. pero podemos también decirlo de otra manera. Nous avons besoin que la lumière de Jésus Nosotros tenemos necesidad que la luz de Jesús nous arrête sur notre chemin nos detenga en nuestro camino, parce que nous avons besoin de cette révélation de Jésus-Christ porque tenemos necesidad de esa revelación de Jesucristo pour que nous puissions œuvrer pour Jésus-Christ comme lui le veut. porque tenemos necesidad Para- de accionar, de servir a Dios de esta manera, comme elle le querait. como lo quería Él. Nous sommes dans un temps où la vie va tellement vite. Estamos en un tiempo donde la vida va muy rápido. Nous grandissons avec cette pensée dans notre esprit Estamos en un tiempo donde hemos crecido con este pensamiento, que nous devons aller vite, que nosotros tenemos que ir más rápido, nous devons faire des choses, que tenemos que hacer cosas, nous avons des objectifs, que tenemos objetivos, nous avons des désirs tenemos necesidad y objetivos, et nous devons accomplir tout cela. tenemos que cumplir todo eso. Peut-être que nous avons des défis à relever personnels Tenemos quizá también desafíos personales et nous voulons accomplir ces désirs. y tenemos que cumplir esos desafíos o esos pensamientos. Et ce matin, on pourrait dire que tout cela, En esta mañana podemos decir que todo esto c'est notre propre Damas. es nuestro propio Damasco. C'est la route que nous prenons pour atteindre nos objectifs. Es la ruta que quizá tal vez tomamos para llegar a esos objetivos. Pour nous, ce matin, c'est cela que représente Damas. Por nosotros esta mañana quizá tal vez eso lo que representa Damasco. C'est l'image de ce qui nous passionne dans nos vies. Quizá tal vez es la imagen de eso que nos apasiona en la vida. C'est l'image de l'objectif de notre propre vie. Es la imagen quizá del objetivo de nuestra propia vida. Comme cela a été à ce moment-là pour Saul de Tarse. Como quizá tal vez lo que pasaba en aquel momento con Saulo de Tarso. Parce qu'à ce moment-là, pour Saul de Tarse, c'était son objectif de vie. Porque en aquel momento el solo objetivo que tenía Saulo de Tarso C'était aller à Damas pour détruire les disciples. era de ir a Damasco para destruir a C'était los cela qui discípulos. remplissait son cœur. Era lo que llenaba su corazón. Et d'une certaine manière, nous allons tous à un moment donné à Damas. Quizá tal vez de alguna manera todos hemos estado yendo a Damasco. Nous avons tous des objectifs, des désirs qui prennent une place dans notre vie. Quizá tal vez tenemos todos nosotros deseos que quizá toman lugar en nuestra vida Et nous prenons donc le chemin de Damas pour accomplir cela. y quizá cogemos el camino de Damasco para poder cumplir eso. Ces petites choses qui, à un moment donné, deviennent indispensables à notre vie. Son pequeñas cosas que quizá tal vez vienen a ser indispensables en nuestra vida, Au point que tout le reste n'a plus d'importance. a punto de que todo lo demás no tenga importancia. C'est cela, Damas, ce que représente Damas. Es eso lo que representa Damasco. Ces choses que nous pouvons faire même en pensant accomplir la volonté de Dieu. Quizá tal vez cosas que de pronto vienen en nuestro pensamiento pensando que vamos a cumplir la voluntad de Dios, Ces choses que nous faisons en pensant servir Dieu, que son cosas que pensamos que de alguna manera eso hace que sirvamos a Dios. c'est cela notre Damas. Es eso nuestro Damasco. C'est ce que représente Damas pour Saul de Tarse. Era lo que representaba Damasco para Saulo de Tarso. Et c'est sur ce chemin que Jésus-Christ va interpeller Saul de Tarse. Y es ese en el camino en el que Jesús iba a parar a Saulo de Tarso, Parce que Jésus voulait parler
parler personnellement au cœur de Saul de Tarse. Porque Jesucristo quería hablarle personalmente al corazón de Saulo. Il y avait besoin que la lumière de Jésus resplendisse dans sa vie. Y había la necesidad de que la luz de Jesucristo resplandezca en su vida. Parce que la réalité, c'était que la vie de Saul de Tarse était dans l'obscurité. Porque la realidad era que la vida de Saulo de Tarso estaba en una completa oscuridad. Alors Jésus est venu pour révéler sa lumière. Pero Jesús vino para revelarle esa luz. Et il y a une vérité que j'aimerais rappeler ce matin. Y una verdad que yo quiero recordarles esta mañana. C'est que peu importe les années de conversion que nous pouvons Que avoir, poco importa los años de conversión que tengamos, peu importe la connaissance biblique que nous pouvons avoir, poco importa el conocimiento que tengamos bíblico, nous avons toujours besoin de la lumière de todo el Jésus-Christ. tiempo tenemos la necesidad de esa luz de Jesucristo. Nous avons besoin que Jésus nous arrête quelquefois sur le chemin que Tenemos nous prenons necesidad de que muchas veces el Señor nos pare los pies pour se révéler à nos cœurs. para revelarse a nuestro corazón. Nous avons besoin d'une connaissance vivante de qui est Jésus-Christ. Tenemos necesidad de un conocimiento vivo de quién es Jesucristo. Nous pouvons avoir une représentation de Dieu. Podemos tener una representación de quién es Dios, Mais nous avons cette nécessité de connaître Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui nous montre Dieu. pero tenemos la necesidad de conocer a Jesucristo porque Él es el que nos va a mostrar quién es. Et peu importe les années de conversion, Poco importa los años de conversión que tengamos, nous pouvons bénir le Seigneur pour toutes les fois où il veut nous arrêter sur notre chemin. nosotros podemos bendecir al Señor todas las veces que haya falta de las cosas que Él quiere que hagamos, Et que nos paremos, perdón. Parce que Jésus veut se révéler à nos cœurs. Porque Jesús quiere revelarse a nuestro corazón. Il veut nous communiquer sa lumière, sa vie. Él quiere comunicarnos esa luz y esa vida. Et cela est indispensable. Y esto es realmente indispensable Si nous voulons servir Dieu, si queremos servir a Dios, si nous voulons que notre vie honore le Dieu vivant et vrai, si queremos que nuestra vida honre a Dios, alors nous avons besoin de connaître le Fils de Dieu Jésus-Christ. entonces tenemos la necesidad de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Et c'est sur ce chemin de Damas Es en ese camino a Damasco que Jésus va arrêter Saul de Tarse. que Jesús iba a parar a Saulo de Tarso. Nous avons tous dans notre vie pris ce chemin pour aller à Damas. Todos vamos a ese camino a Damasco. Et peut-être que certains ce matin, vous êtes en train de prendre ce chemin de Damas Posiblemente alguien esta mañana está intentando coger ese camino a Damasco, avec un objectif précis dans votre esprit, posiblemente con un objetivo muy preciso, avec une pensée précise de ce que vous devez faire à Damas. quizá tal vez con un pensamiento muy preciso de lo que va a hacer en Damasco. Et avec ces pensées, vous pensez que Dieu est d'accord avec cela. Y en ese pensamiento pensamos que Dios está de acuerdo con eso. Je ne suis pas en train de dire que toutes nos pensées sont fausses. Yo no quiero decir que todos nuestros pensamientos sean falsos. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas de la volonté de Dieu. No quiero decir que todo lo que nosotros hacemos está en la voluntad de Dios. Je suis en train de dire que nous avons besoin que Jésus se révèle à nos cœurs Tenemos necesidad de que Jesús se revele a nuestro corazón pour que nous puissions avoir une bonne compréhension de l'œuvre de Dieu, para que podamos tener una buena comprensión de la obra de Dios, pour que nous ayons la bonne compréhension de qu'est-ce que notre vie de disciple, para que podamos tener una plena comprensión de nuestra vida como discípulos, et que Jésus puisse réorienter nos priorités dans notre vie, para que Jesús pueda reorientar nuestra visión de nuestra vida, pour que nous puissions accomplir ce qu'il plaît à Dieu. para que podamos cumplir lo que le agrada a Dios. C'est cela dont nous parle ce texte. Es de esto lo que nos está hablando en este texto. Ce texte nous montre l'amour de En Jésus-Christ. este texto nos muestra el amor de Jesucristo. Parce que Jésus aurait pu laisser Saul de Tarse de côté. Porque Jesucristo podía dejarlo de un lado a Saulo, Jésus aurait pu former quelqu'un d'autre pour être un apôtre. posiblemente porque tal vez él podía formar a otro para que sea un apóstol. Mais Jésus avait ce plan, cette pensée précise Pero Jesús tenía un plan y un proyecto preciso de choisir Saul de Tarse de elegir a Saulo de Tarso pour faire de lui l'apôtre Paul. para hacer de él el apóstol Pablo. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Es esta la obra de Dios. Peut-être que Saul de Tarse il ne pouvait pas imaginer ce que Dieu allait faire, Posiblemente Saulo de Tarso no imaginaba lo que iba a hacer, mais Dieu l'a fait. pero Dios lo hizo. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies également. Y es lo que Dios va a hacer en nuestra vida también, Comme nous l'avons entendu ce matin. como lo hemos entendido esta mañana. Nous avons quelquefois nos propres pensées sur nous-mêmes A veces llegan nuestros propios pensamientos
sobre nosotros mismos. Nous avons notre propre regard sur la situation. Tenemos la necesidad de ver nuestro propio punto de vista sobre la situación. Et quelquefois, nous nous dépressions nous-mêmes, méprisons nous-mêmes. Quizá tal vez de alguna manera nos despreciamos a nosotros mismos. Et nous fermons la porte à l'œuvre de la foi dans notre vie. Y quizá tal vez cerramos la puerta a la obra de la cruz en nuestra vida. Et nous allons à Damas avec cette pensée. Y vamos a Damasco con ese mismo pensamiento. En ayant cette pensée que Dieu finalement ne peut pas faire ce qu'il veut en nous. Con ese pensamiento de que finalmente Dios va a hacer lo que nosotros queremos. No va a hacer lo que nosotros queremos. Nous avons cette pensée que Dieu ne peut pas nous utiliser. Vamos con el pensamiento de que Dios no nos puede utilizar. Parce que nous trouvons tellement de choses mauvaises en nous. Porque encontramos en nosotros muchas cosas malas en nosotros mismos. Alors nous fermons nous-mêmes la porte à Dieu. Entonces cerramos nosotros esa puerta a Dios. Et nous allons à Damas avec cette pensée. Y vamos a Damasco con ese pensamiento. Mais l'amour de Jésus-Christ dépasse ce que nous pouvons voir. Y el amor de Jesucristo sobrepasa lo que nosotros podemos hacer. Il nous arrête sur ce chemin de Damas. Y nos para en ese camino de Damasco. Sa lumière remplit notre vie sur ce chemin de Damas. Esa luz nos llena nuestra vida en el camino a Damasco. Parce que Jésus veut cette relation avec chacun d'entre nous. Porque Jesús quiere una buena relación con nosotros. Alors Jésus va interpeller Saul de Tarse. Y entonces Jesús iba a llamarle la atención a Saulo de Tarso. Et il va lui dire, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Y le dice, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Vous connaissez ce texte. Ustedes conocen este texto. Et Saul de Tarse va répondre, mais qui es-tu, Seigneur? Y entonces Saulo de Tarso responde, ¿quién eres tú? Et vous avez déjà réfléchi à la réponse de Jésus à ce moment-là. Ustedes han reflexionado sobre esa respuesta que dio él. Il te serait, je suis Jésus que tu persécutes. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Y es para ti duro entender eso. No, No. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra tu aguijón, contra el aguijón. Vous avez déjà réfléchi à cette parole? ¿Ustedes han reflexionado bastante sobre esta palabra? C'est une parole mystérieuse. Es una palabra misteriosa. Une parole difficile à comprendre. Es una palabra difícil a comprender. Jésus arrête Saul de Tarse. Jesús para a Saulo de Tarso. C'était un meurtrier, la Bible dit. La Biblia nos dice que él era un asesino. Et Jésus arrête cet homme. Y Jesús para a este hombre. Sa lumière resplendit pour cet homme. Y esa luz resplandeció para este hombre. Et Jésus dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Y Jesús dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Alors maintenant, il va être difficile pour toi de lutter contre ces aiguillons. Entonces, ahora va a ser más difícil para ti luchar contra ese aguijón. Qu'est-ce que Jésus veut dire? ¿Qué es lo que Jesús dice? Qu'est-ce que Jésus veut nous rappeler à nous ce matin? ¿Qué es lo que Jesús nos está recordando esta mañana? Qu'est-ce que Jésus voudrait nous faire comprendre à nous, disciples? ¿Qué es lo que intenta o quiere Jesús hacernos entender a nosotros que somos sus discípulos? Il y a quelque chose de tellement dangereux en tant que chrétien. Quizá tal vez es algo realmente peligroso como hijos de Dios. C'est d'avoir nos propres convictions. De tener nuestras propias convicciones. Et que ces convictions sont à côté de la parole de Dieu. Y que esas convicciones quizá tal vez están al lado de la palabra de Dios. C'est d'avoir notre propre connaissance. De tener nuestro propio conocimiento. Et que cette connaissance soit à côté de la parole de Dieu. Y que ese conocimiento esté al lado de la palabra de Dios. D'arriver à nos propres conclusions. Y de llegar a nuestras propias conclusiones. Et que ces conclusions soient à côté de la parole de Dieu. Y que esa conclusión esté al lado de la palabra de Dios. Alors c'est comme si Jésus arrêtait Saul de Tarse. Y es como si Jesús estaba parando a Saulo de Tarso. Et que Jésus lui disait d'une manière personnelle au plus profond de son cœur. Y que Jesús le dice de manera personal y más profunda de su corazón, Saulo, Saul, ne résiste pas. No sigas resistiéndote. Arrête de te débattre. Deja de seguir luchando. Arrête de t'entêter sur ce chemin. Párate de seguir insistiendo en este camino. De ser obstinado, perdón. Arrête de continuer sur ce chemin-là.
párate de continuar en este camino. Arrête de résister à la vérité. Ya párate de resistir a la verdad. Parce que sinon, tu vas te blesser toi-même. Porque si no, tú vas a herirte a ti mismo. Et c'est cela la réalité. Pero esta es la realidad. Jésus révèle la vérité. Jesús revela la realidad, Mais nous devons accepter cette vérité. pero nosotros tenemos que aceptar esa verdad. Parce que Jésus nous dit que si on résiste à la vérité, Porque Jesús no dice que si nosotros resistimos a la verdad, alors on se blesse soi-même. entonces nos podemos herir a nosotros mismos. On blesse notre âme. Herimos a nuestra alma. On résiste à Dieu lorsqu'on résiste à la vérité. Entonces resistimos a Dios y resistimos a la verdad. Et Saul de Tarse était sur ce chemin de Damas. Saulo de Tarso estaba en ese camino. Et en fin de compte, Saul de Tarse résistait à Dieu. En fin de cuentas, Saulo de Tarso estaba resistiendo. Il résistait à l'évangile. Él resistía al evangelio. Il résistait à la bonne nouvelle. Él resistía a las buenas nuevas. Et peut-être que quelqu'un ce matin résiste à la bonne nouvelle. Posiblemente en esta mañana alguien resiste también a esas buenas Tu nuevas. résistes aux paroles de Jésus pour ta vie. Tal vez resistes a la palabra de Dios para tu vida. Et toi, tu veux aller à Damas Y tú quieres ir a pour Damasco accomplir ta propre volonté. para poder cumplir tu propia voluntad. Et tu te fais croire à toi-même que Dieu est d'accord avec cela. Y tú te crees a ti mismo que Dios está de acuerdo con eso. Mais en fin de compte, tu résistes à la vérité. Y a fin de cuentas lo que estás haciendo es resistir a la verdad. Et l'amour de Jésus, ce n'est pas te laisser te blesser. Y el amor de Jesucristo no es dejarte que tú quedes herido. Et l'amour de Jésus-Christ, c'est de t'arrêter sur ce chemin. El amor de Jesucristo es más bien pararte en ese camino que vas. C'est de te donner sa lumière Es de darte esa luz pour que tu arrêtes de résister à la vérité de l'évangile. para que dejes de resistir a la verdad del evangelio. Pour que tu arrêtes de t'obstiner sur tes propres pensées. Para que dejes de estar obstinado sobre tu mismo pensamiento. Et pour que tu puisses recevoir la vérité de la parole de Dieu. Para que tú puedas recibir la palabra de Dios, la verdad. Pour que tu puisses accepter les paroles de Jésus-Christ. Para que puedas recibir la palabra de Jesucristo. Et vous savez, ce matin, le Saint-Esprit a rappelé quelque chose d'important. Ustedes saben que esta mañana el Espíritu Santo nos recordó algo importante. C'est que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Es que Dios no nos está viendo como nosotros nos vemos a sí mismos. Dieu n'a pas le même avis sur ta personne que toi. Él no tiene el mismo punto de vista que nosotros tenemos de nosotros Et mismos. ça, c'est la parole de Dieu. Y es esa la palabra de Dios. C'est cette vérité que Dieu veut te révéler ce matin, te rappeler. Esa verdad que Dios nos está revelando esta mañana. Il veut t'arrêter sur ce chemin de Damas. Y Él quiere pararnos sobre ese camino de Damasco. Parce que peut-être que tu es en train de fuir cette vérité. Porque posiblemente estás también en proyecto de huir de esto. Tu veux fuir devant Jésus-Christ. Quieres huir de delante de Jesucristo. Parce que tu résistes à cette parole d'amour pour ta Porque vie. tú estás resistiendo a esa palabra de amor que Él tiene. Que quand Jésus te regarde, Pero cuando Jesús te mira, il ne te voit pas comme toi tu te vois. porque Él no te ve como tú mismo te ves. Il ne te condamne pas comme toi tu te condamnes. Y no te condena como tú mismo lo estás haciendo. Parce que Jésus a des paroles de grâce pour chacun Porque d'entre nous. Jesucristo tiene palabras de gracia para nosotros. Et alors, c'est comme si Jésus nous rappelait ce matin Es como si Jesucristo nos está recordando esta mañana que nous ne devons pas résister à la vérité, que no resistamos más a la verdad. que nous ne devons pas nous obstiner dans nos propres pensées, Que no sigamos obstinados en nuestros propios pensamientos. parce que ça va nous blesser. Porque eso lo que va a hacer es herirnos. Nous allons garder des séquelles, des traces en nous. Porque guardamos heridas detrás de nosotros. Et Jésus a un autre projet pour nous. Pero Jesús tiene un proyecto para nosotros. Alors, Saul de Tarse est tombé à terre. Entonces Saulo de Tarso cayó por tierra Et il va comprendre que c'est Jésus qui lui parle. y él va a entender que es Jesús el que le está hablando. À ce moment-là, Jésus n'a pas dit « je suis Dieu », En ese momento Jesús no dijo yo soy Dios, parce que Saul de Tarse croyait en Dieu. porque Saulo de Tarso era creyente en Dios. Mais il a dit « je suis Jésus », Y él dijo yo soy Jesús, parce que c'était Jésus que Saul persécutait. porque era Jesús al que le estaba persiguiendo. Tu ne peux pas diviser le Père et le Fils dans. No había posibilidad de diferenciar entre Dios y Jesús. Tu ne peux pas laisser Jésus de côté et te centrer que sur le Père. Y no puede dejar usted a un lado a Jesús y concentrarse únicamente en el Padre. Parce que pour connaître le Père, tu dois connaître Jésus-Christ. Porque para conocer al Padre tiene que conocer a Jesús. C'est Jésus-Christ qui va te révéler Dieu comme
ton propre Père. Y es Jesucristo el que te va a revelar a Dios como nuestro propio Padre. Et c'est cela dont nous avons besoin dans notre vie. Y es esa la necesidad que tenemos en nuestra propia vida. Qui es-tu, Seigneur? ¿Quién eres tú, Señor? Et c'est ce que Jésus va répondre à Y es Saul. eso lo que Jesús iba a responder. Et Saul va dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Y Saulo va a decir, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Il va pas rentrer dans une discussion théologique No iba a entrar en una discusión teológica, parce que Saul connaissait la loi. porque Saulo conocía bien la ley Il aurait pu commencer à discuter avec Jésus-Christ. y podía empezar a discutir con Jesucristo. Il aurait pu repousser Jésus-Christ. Iba a poder refusar quizá tal vez a Jesucristo Il aurait pu dire, ça ne m'intéresse pas ce que tu me y dis. podía decir, eso no me interesa lo que me estás diciendo. Mais il va être touché dans son cœur. Iba a tocar su corazón, Parce que la théologie doit nous amener à Jésus-Christ. porque la teología nos puede llevar a Jesucristo Mais il nous faut que la lettre de la théologie soit esprit et vie. y necesitamos que la letra de la teología sea espíritu en nosotros, Parce que c'est cela qui nous révèle le Fils. porque es esto lo que nos revela al Hijo. Peu importe les années de conversion, Poco importa los años de conversión que tengamos, peu importe les expériences spirituelles que vous avez faites, poco importa las experiencias espirituales que nosotros hayamos hecho o tenido, nous avons tous besoin de connaître mieux Jésus-Christ. pero tenemos todos necesidad de conocer mejor a Jesucristo. Nous avons besoin que Jésus nous arrête sur ce chemin Y tenemos necesidad de que Jesús nos pare en ese camino et que nous puissions lui dire, mais que veux-tu, Seigneur? y que podamos decir, ¿qué es lo que ves tú, Señor? Est-ce qu'on demande l'avis de Jésus-Christ dans notre vie? Y que nosotros tenemos la necesidad de la vida de Jesucristo en nuestra vida. Est-ce que nous demandons à Jésus de nous aider dans nos projets Que tenemos que pedir a Dios que nos ayude en nuestros proyectos pour accomplir sa volonté? para poder cumplir su voluntad. Quel est ton chemin ce matin? ¿Cuál es tu camino esta mañana? Où est-ce que tu te trouves ce matin? ¿Dónde es que estás ahora mismo? Peut-être que tu as une bonne connaissance de la parole de Dieu. Posiblemente tienes un buen conocimiento de la palabra. Peut-être que tu peux citer des versets même par cœur. Posiblemente sabes y recitas muchos versículos muy a menudo Parce que tu as une bonne connaissance de la parole. porque tienes un buen conocimiento de la palabra. Mais sur quel chemin tu te trouves? Pero ¿en qué camino te encuentras? Qu'est-ce qui motive ta vie? ¿Cuál es la motivación en tu vida? Qu'est-ce qui te passionne dans ta vie? ¿Cuál es tu pasión en tu vida? C'est d'aller à Damas ¿Es de ir a Damasco pour accomplir tes propres projets? para cumplir tus propios proyectos? Ou c'est de connaître Jésus-Christ? ¿O tal vez conocer a Jesucristo? De recevoir cette lumière de Jésus? ¿De recibir esa luz de Jesús? Sur quel chemin est-ce que nous sommes? ¿En qué camino estamos ahora mismo? Et je crois que chacun, nous pouvons répondre d'une manière individuelle. Yo creo que cada uno de nosotros somos capaces de responder de manera individual. Mais quelle grâce et quel amour de la part de Jésus-Christ Qué gracia y qué amor que tiene de parte de Jesús de nous arrêter quelquefois sur un chemin, de pararnos alguna vez en ese camino pour nous interpeller dans notre vie, para llamarnos la atención en nuestra vida, pour nous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? para decirnos qué es lo que estás intentando hacer, Quels sont les projets de ta vie? cuál es el proyecto de tu vida. Invite-moi dans tes projets. Y, perdón. Pídeme otro proyecto. Demande-moi de venir dans ta vie. Pídeme venir a tu vida Et Jésus va le faire. y Jesús lo va a hacer. On pourrait terminer avec cette pensée. Podemos terminar en este pensamiento. On sait très bien que Saul de Tarse va se relever, Sabemos bien que Saulo de Tarso iba a levantarse, mais il va être aveugle. pero él iba a quedar ciego. Et il va aller à Damas. Y él va a Damasco, Parce que Dieu va lui dire, va à Damas. porque Dios le dice, ve a Damasco. Mais ce que nous pouvons relever à ce moment-là, Lo que podemos ver de manera relevante en ese momento, c'est lorsque Saul de Tarse va à Damas, que Saulo de Tarso va a Damasco, ce n'est plus pour accomplir ses propres projets, no era para cumplir su propio proyecto, ni sa propre volonté. ni su propia voluntad. Il était devenu aveugle à sa propre volonté. Él vino ciego en su propia voluntad, Parce qu'il est venu à Damas porque él vino a Damasco pour accomplir la parole de Dieu, para cumplir la palabra de Dios, pour accomplir les plans et les projets de Dieu. para cumplir esos planes y esos proyectos de Dios. Et cela, c'est complètement différent. Y esto es completamente diferente. La même ville avec un autre objectif. La misma ciudad, pero con otro objetivo. Parce que Saul de Tarse était devenu aveugle. Porque Saulo de Tarso llegó ciego. Il était devenu aveugle à sa propre volonté, Él vino ciego a su propia voluntad,
à ses propres décisions, a sus propias à decisiones, ses propres désirs. a sus propios deseos. Et il devait chercher Dieu. Él tenía que buscar a Dios. Il devait attendre que Dieu lui redonne la vue Él tenía que esperar que Dios le diera la vista pour que à ce moment-là, il puisse voir la volonté de Dieu. para que en ese momento él pueda ver la voluntad de Dios. Je crois que nous avons là une belle image de la vie de Yo creo que disciple. tenemos una bonita imagen de la vida de discípulo, D'être aveugle à notre propre volonté. de estar ciegos a nuestra propia voluntad. C'est-à-dire de ne pas nous préoccuper en premier de notre propre volonté. Quiere decir que no debemos preocuparnos en primer lugar sobre nuestra propia voluntad. Mais nous devons avoir la vue pour la volonté de Dieu. Más bien debemos ver la vida en la vista Pour la volonté de por la Dieu. voluntad de Dios. C'est cela qui est important. Y es esto lo que es importante. Voir quelle est la volonté de Dieu dans notre Ver vie. cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Voir les projets de Dieu dans votre vie, dans notre vie. Ver el proyecto de Dios en sus vidas y en nuestra propia vida. Qu'on soit jeune ou moins jeune, Aunque seas joven o no lo seas, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Dios se va a servir y quiere servirse de cada uno de nosotros. Parce que Jésus ne veut pas se révéler qu'à l'apôtre Paul, Porque Jesús no se iba a revelar únicamente al apóstol Pablo, mais il veut se révéler à chacun d'entre nous. Él va a revelarse a cada uno de nosotros. Peu importe notre âge, Poco importa nuestra edad, peu importe nos années de conversion, poco importa los años de conversión que tengamos, peu importe la connaissance biblique que nous avons. poco importa el conocimiento bíblico que tengamos. Nous avons besoin, et Jésus veut le faire, se révéler à nous. Tenemos la necesidad de ver a Jesucristo haciendo su voluntad. Nous avons besoin de voir la lumière de Jésus-Christ Tenemos la necesidad de tener esa luz de Jesucristo pour qu'il puisse nous éclairer para que Él pueda alumbrarnos et que nous puissions aller à Damas, y para que podamos ir a Damasco, non plus pour notre propre volonté, pero no en nuestra propia voluntad, non pour accomplir nos objectifs, no para cumplir nuestros objetivos, mais pour accomplir les objectifs de Dieu. pero más bien para cumplir los objetivos de Dios. Et ça change tout. Y esto es lo que cambia todo. Ça change tout dans notre vie. Eso cambia todo en nuestra vida. Parce que quand nous faisons la volonté de Dieu, Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, nous savons que nous avons l'approbation de Dieu. sabemos entonces que tenemos la aprobación de Dios. Comment faire pour savoir la volonté de Dieu? ¿Cómo hacer o cómo para saber la voluntad de Dios? Il faut chercher Dieu. Tenemos la necesidad de buscar a Dios, Nous devons lire la parole de leer la palabra et avoir un cœur sincère y de tener un corazón sincero. et laisser Dieu nous arrêter sur nos chemins Y él nos va a parar en ese camino pour nous révéler, para revelarnos, pour nous éclairer para alumbrarnos sur des choix que nous devons faire. de lo que tenemos que escoger. Et peut-être que quelqu'un doit faire des choix précis ce matin. Posiblemente alguien va a hacer una elección precisa esta mañana. Tu as des décisions à prendre dans ta vie. Hay tal vez decisiones que debes tomar en tu vida. Alors laisse Jésus t'arrêter un instant sur ce chemin Deja a Jesús que te pare un instante en tu vida pour que Jésus puisse te parler sur les projets que tu as, para que Jesús pueda hablarte sobre sus proyectos, pour que tu aies la certitude, la conviction para que puedas tener la certidumbre y la convicción de faire et d'accomplir ce que Dieu veut pour ta de vie. hacer y cumplir lo que Él quiere en tu vida. Ne t'engage pas sur un chemin No te comprometas en tu camino si Jésus n'est pas avec toi. si Jesús no está contigo. Ne t'engage pas dans une décision importante de ta vie No te comprometas en una decisión importante en tu vida si tu n'as pas la conviction que Jésus est avec toi. si tú no tienes la convicción de que Jesús está contigo. Parce que comme Jésus le rappelle, Porque como Jesús nos recuerda, si tu résistes, si tú resistes, si tu t'obstines dans tes propres pensées, si tú estás obstinado en tu propio pensamiento, tu vas te blesser toi-même. tú vas a ser herido en tu propio corazón. Et je crois que ceux qui ont quelques années de conversion, Yo creo que cuando hay algunos años de conversión, on sait ce que ça veut dire avoir quelques blessures en nous. podemos decir que hay algunas heridas en nuestro, Parce qu'on n'a pas toujours su écouter Jésus-Christ. porque no somos capaces de escuchar todo el tiempo a Jesús. Que Dieu nous aide à écouter, Que Dios nos ayude a escucharle, que Dieu nous aide à accepter cette lumière, que Dios nos ayude a aceptar esa luz, à accepter cette révélation a aceptar esa revelación et que nous puissions accepter de nous remettre en question y que nosotros seamos capaces de replantearnos algunas cosas pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. para que la voluntad de Dios se cumpla. On va prier le Seigneur un instant. Vamos a orar ahora un instante. Voilà, on pourrait fermer les yeux. ¿Puede cerrar sus ojos? On est tous devant le Seigneur ce matin. Estamos todos delante del Señor esta mañana
Et peut-être que quelqu'un est interpellé, Posiblemente alguien ha sido tocado o llamado la atención esta mañana. que vous soyez en bas ou en haut, c'est devant le Seigneur. Si usted está arriba o abajo, delante del Señor, C'est important de répondre à ce message, es importante responder a este mensaje de dire Seigneur, aide-moi. y de decir, Señor, ayúdame. Je veux pas prendre une décision si tu n'es pas avec moi. Yo no quiero tomar una decisión si tú no estás conmigo. Je veux pas aller dans un endroit si tu n'es pas avec moi. Yo no quiero ir a ningún sitio si tú no estás conmigo. Je vais pas vous demander de venir devant. Yo no quiero venir delante de ti. Non, no voy a pedir de venir delante. No voy a pedir que vengan delante. Je ne vais pas vous demander de lever la main. No quiero tampoco pedir que levante la mano. C'est simplement entre vous et le Seigneur ce matin Es simplemente entre usted y el Señor esta mañana. de prendre cette décision, De tomar esta decisión d'inviter Jésus-Christ dans les choix que vous faites, de invitar a Jesucristo en eso que estás escogiendo. d'inviter Jésus-Christ dans les objectifs de votre De vie invitar a Jesucristo en eso, en tus objetivos. et de laisser Jésus vous arrêter quelquefois Y dejar a Jesucristo que alguna vez nos pare. pour qu'il puisse se révéler à vos cœurs. Porque Él quiere revelarse a nuestro corazón. Je crois que c'est important en ce moment. Yo creo que es importante esta mañana. Prenez le temps de parler à Jésus, Tome un tiempo para hablar con Jesús, de l'inviter de invitarle ou de lui demander pardon. o tal vez de pedirle perdón. Si vous avez résisté à l'évangile, à son message, Si usted está resistiendo al Evangelio, a su mensaje, si tu n'as pas cru ces paroles d'amour pour ta vie, si usted no ha creído esa palabra de amor para tu vida, si tu ne veux pas accepter cette parole que tu as de la valeur pour lui, si tú no has entendido o no has aceptado esa palabra de valor que tiene para tu vida, c'est que tu résistes à l'amour de Dieu. porque tal vez estás resistiendo al amor de Dios. Et ce matin, c'est encore une fois un appel que Dieu t'adresse. Y esta mañana todavía hay una llamada que te está haciendo. Tu dois accepter cet amour. Tú tienes que aceptar este amor, Parce que en refusant cet amour, porque cuando rechazamos ese amor, tu te blesses toi-même. te hieres a ti mismo. Et Jésus ne veut pas cela. Y Jesús no quiere eso. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci pour le Saint-Esprit. Gracias por el Espíritu Santo. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Señor, tú nos has hablado esta mañana. Et je crois en l'œuvre de ton Esprit maintenant. Yo creo en la obra de tu Espíritu Santo también. Je sais que tu parles au cœur. Yo sé que hablas a nuestros corazones. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions partir de ce lieu différent. Que, Señor, que nosotros podamos salir de este lugar de una manera diferente. Parce qu'il y aura eu ton action dans les vies. Porque hemos visto, porque queremos la acción en nuestra vida. Comme Saul de Tarse qui s'est levé différent. Como Saulo de Tarso que se levantó diferente. Seigneur, aide-nous à être aveugles à notre propre volonté. Señor, ayúdanos a estar ciegos en nuestra propia voluntad. Et aide-nous à voir ta volonté. Y Señor, ayúdanos a ver tu voluntad. Nous avons besoin de toi, Jésus. Y tenemos necesidad de ti, Jesús. Merci pour ce que tu vas faire. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Merci pour ton action ce matin. Gracias por esta acción, por tu acción esta mañana. Nous te bénissons, notre Dieu. Y te bendecimos, Señor. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Amen. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermanas, nos vemos el jueves.